नमस्कार मु अनु आपण मानक स्वागत जनाऊँ मोर आउ गोटे नुआ भिडियो रे आपण माने समस्त केमती अच्छे भलरे अच्छे ना आशा करते जगन्नाथ कृपा आपण माने समस्त बहुत भलरे थांतु हस खुशी थांतु आमर भिडियो केम देखंतु आ मते भल पाइबा दउ थांतु जदि मो भिडियो आपण मानक भल लागुछ त निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल बटन ऊपर क्लिक करी रखंतु जहा फल रे कि मोर नुआ नुआ भिडियो आपण मानक सब पाखर जाई पहुंची परिबो। आ चलते देखिए आज आम बिलर केमती सब धान तली पका हो बिलर केमती सब प्रस्तुति हो चलते आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आज वीडियो टी फुल देखा और एंजॉय करवा। बिल को आसचु बिलर खत पका हो हल बुला सरला तली पका हम माँ आमर घास बासुंट पागटा भी बढ़िया सकाल सकाल भल पागटा देछि मेघुआ मेघुआ पाग ए वर्ष भल वर्षा अच्छी ना कि फसल भल हम हो गला ना आ बुलेबनी आम बिलर खत पकाउछु देख देखते सांग मैंने बिल ए चाष करा सकाल सकाल किसी खुआई न परा नहीं आसला शोक उठी मुह धोना ना धान अनुकूल हम से पूजा हो पड़े आण आज अनुकूल हो तली पका से पूजा हो पूजा करके अनुकूल तली पका कले भल फसल होता है बोली मानती आमर एपटे तो एमती हुए गंजाम डिस्ट्रिक्ट।
ଧରି ଯାଉଛି ଆଜି ତଳି ପକା ହବ ବିଲରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ବିଲରେ ସବୁ କେମିତି କଣ ସବୁ ତଳି ପକା ହଉଛି। ବାପା ଏବେ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଶିଖୁ ତ ହେଲା ଏମିତି ହଇ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ତମକୁ? ଶିଖ ଶିଖ। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ହଉ ହଉ ଆଜି କ୍ଷୀରି କରନ୍ତି କି? ହଉ କରିବା। ବାପା କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଏ ତଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଧାନ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବେ ବିଲରେ। ଏଇଠି ପକା। ବିଲରେ ଏବେ ଧାନ ତଳି ପକା ସରିଲାଣି। ବିଲରେ ଯାହା ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମଇ ଦିଆ ହେଉଛି। ଏଥର ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଗାଧେଇନି। ଏବେ ଗାଧେଇବି, କୂଅରେ ଗାଧେଇବି। ଗାଧେଇକିନା ଘରକୁ ଯିବି। ଘରେ ଗଲେ ରୋଷେଇବାସ, ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ, କେତେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ମା ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଛତ୍ରପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଏବେ ଆସିଲେ ଗାଧେଇକି ଏବେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ତାଙ୍କ 3 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାନ ଝିଅ ଯାଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବଡ଼ ଝିଅ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ, ମଝିଆଣି ଝିଅ ବି ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ। ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଭଜା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଜହ୍ନି ତାକୁ ଭଜା। ଇଏ ଆମର ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ଆହୁରି ଖାଇନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଖାଇସାରି ଖାଇ ବସିଛୁ।